बर्तमान सांग मैंने आमर टाइम आस 11टा बाजीगला बर्तमान ए पखाड़ा खिया हम चादर ढांकी पड़ी माने ठंडा बहुत जोर पड़ी मु खरार बस बर्तमान ए खाऊँ चलते मुझे कौन खाऊँ आपण मानक देखाई दूसरी पखाड़ भात ता सहित काकुड़ी टमाटो दला ता सहित बंधाकोबी आलू फुलकोबी भजा बर्तमान टे भल भाव चकुट देवा टमाटो को भाईना बर्तमान सेपटे रुटी खाऊँ मोर पटर पखाड़ भात जाऊँ बर्तमान ए खाइबी खाई सारा पर आपण मान सहित कथा खाई सारिया पर भाईना सौदा परिया पत्र आने बजार गले हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मोर गोटे नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत केमिति अच्छा सांग मैंने भलर अच्छा ना निश्चय भल थे भगवान आपण मानक समस्त को सब विपद रक्षा करूँ बर्तमान सांग मैंने आम सका खाଇବା तो सर जाइए 11टा बेले खिया पखाड़ भात आपण मैंने तो जानते सहित मैंने आज मैंने बहुत जोर ठंडा पकई दिन दिन हम मैंने एत जो ठंडा पकई कह कथा नहीं आड़े सहित पवन पवन मैंने बहुत जोर हो सहित आमर खाଇବା सर जाइए माने खरा टे बसला भल लगुच एपटू आसला रोसे करूँ टे भल लगे सहित अन्य एपट बस्तु तो बस्तु उठिला मान तो आप ठंडा बहुत कष्ट बर्तमान आम सका खाଇବା सर जाइए जाऊँ बर्तमान में खरा रोसे करी आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करूँ आ जो मैंने मो चैनल प्रथम थर पे प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु सब्सक्राइब रे बिल्कुल कंजूस करूँ नहीं सब्सक्राइब पूरा फ्री आग को मोर नुआ नुआ भल भल भिडियो आसो आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करूँ वीडियो फास्ट टू लास्ट टाइम देखूँ निश्चय जानीपर बर्तमान सामने मुझे जाऊँ खरा रोसे करी सहित भाईना बर्तमान बजार गले जेहेतु भाईना दरकार अच्छी सौदा परियापत्र आसो सहित अन्य काम अच्छी से बजार गले मुझे बर्तमान माँ खाई सारी गड़ुंट खरा टे गड़ुंट जेहतु मैंने बहुत जोर ठंडा वयस्क लोक से बर्तमान खरा टे गड़ुंट मुझे बर्तमान रोसे आरंभ करदेवी आप वीडियो कंटिन्यू करूँ एत डेरी कौन है बर्तमान सांग मैंने आसतु भाईना बजार कौन सौदा परियापत्र आनी देखा भाईना बर्तमान गाधे टाइम आसी 3टा बाजीगला गाधे आसिकी ठाकुर घरे ठाकुर नमस्कार होती बर्तमान माँ खाई सारी भाईना मोर भी खिया जाऊँ बर्तमान खाइबी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇନା ବଜାରରୁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଟମାଟୋ, ବିମ୍, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଆଉ ସଉଦା ଆଣିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜ ବଳିତା, ଡିଆସିଲି, ବେସନ, ଚିନି, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଏତିକି ସଉଦା ପରିବାପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମ୍ ଚା ତିଆରି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମ୍, ଚା ଟିକେ ମୁଁ ପିଉଛି ଆଉ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଚା ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଜୋରରେ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଚା ଟିକେ ମୁଁ ପିଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଚା ପିଆ ସରିଗଲା, ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଜୋର ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ଜୋର ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଟ ଆଉଜେଇକି ବସିଛି ଆଉ ଭାଇନା ମା ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ତାପରେ ଚାଦର ଢାଙ୍କି ପଡ଼ିଛି। ପୁରା ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା, ଏଇ 2 ଦିନ ମାନେ ପୁରା ଜୋର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ତ ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆଣିପାରିନି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଭାଇନା ଆଜି ବଜାର ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସଉଦାପତ୍ର ପରିବାପତ୍ର ତ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମାନେ ଯେହେତୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ଛାତି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଗୋଡ଼ ବଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଜୋର ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଆଜି ବି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସଉଦା ପରିବାପତ୍ର ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ବି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଥାବଥି ମେଡ଼ିସିନ ବି ଏତେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମିତି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧେ ପେନ୍ କିଲର ଖାଇବେ କି ଏମିତି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନା ମେଥି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଖାଲି ପେଟରେ ମେଥି ବଥାବଥି ପାଇଁ ମେଥି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପେଟରେ। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଭାଇନାଙ୍କ ଦେହ ପା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।